So ayan guys, mag-unboxing naman tayo ngayon na video na to guys. Ito guys, itong dalawang items guys nabili ko sa Shopee guys. Ano pala to guys, yung 12 volts motor guys, para ngayon gagawin na naman tayo na ventilador guys. Kasi ang gandang 12 volts guys, matipid kasi guys. Ang unahin natin guys, itong motor guys, 12 volts motor, matipid sa kuryente ito guys, kaya itong ayusin ko ngayon. Yun guys, bubuksan na natin guys. Sip na sip siya guys, nakabubble wrap. Ayan guys, pagsamantala minimal ito guys. Ito yung motor guys. Ito guys, ito yung kuha niya, supply na 12 volts. Kasama to siya nito guys. Pareha lang sila sa store na order ko. Ito na guys, ito yung 12 volts na controller guys. Ito guys, maganda to siya guys gamitin kasi matipid na matipid to guys. 3 volts to dito, sa mahina na mahina hanggang sa 12 volts ang max. Maganda to siya guys kasi may adjuster na. Yung iba wala pa eh. Ito automatic na siya. So guys, install na natin guys. Lagay natin itong 12 volts guys na motor guys. Lagay natin ito guys kasi sira na to guys eh. Itong gawin natin, tatanggalin mo natin ang laman nito guys bago natin ito ilagay. Okay guys, lagay natin guys itong pano guys. Lagay natin guys itong Ini natin guys. Pinisan natin guys. Guys, yan ang guys. Yan. Ini natin guys na tama-tama tayo pagkakaroon natin. Yan natin dito din. Dito naman naman. Ini guys. Ang tanong naman guys kung dili, kung lang punil yung Taiwan guys. Kaya guys. Ayan na guys, bit lang natin to siya guys. Lang, bigyan lang guys na nakasin guys. Para wala siyang. Ini guys, pas guys guys. Tinggal guys. Ini, ayo guys. Ini guys. Bilang guys. Ini guys. Ini guys. Bigyan natin itong lock niya guys dito.
siya guys, nalagyan ko na guys yung wire. Yes. Tadi mas, baik banget mas. Dito guys, yan natin. Dugin dito guys. Controller guys, yung dito siya mag-ano na supply guys. Ano yun na natin ito size? Mababa lang ang ano. Pangulitin natin ito siya guys kasi maliit lang guys, hindi siya mataas masyado. Ito ang ilagay natin guys, yung sa lumang sa electric fan na saksakan. Iyan lang natin guys. Nipis lang yung wire niya guys. Okay guys. Sige guys. Laptop. Kung ito go dito sa guys go. Pero ano nga? Sige na yung Kung natin guys, yung mga natin, pasok natin. Guys, ayun natin guys, guys, make it guys, 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 gaan po guys, 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 guys. Ayos na ayos yan guys, oh. Kahit 12 volts siya guys, sobrang lakas niya guys.
sa katipid to sa kuryente guys kasi 12 volts lang guys eh. Ano? Pwede natin lakasan. Ayan. Lakas-lakasan niya guys oh. Ang lakas ng hangin guys. Maganda to guys. Saka magtagal to guys kasi bearing naman yung ano niya. Okay na. Ang ganda guys. So yun guys, dito na lang tayo. Kung bago ka pala sa channel ko, please subscribe my channel. Pakiclick natin yung bell button guys para lagi kang update sa mga videos ko guys. Bye bye.